Pozdravljam dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu GX karaktera, a to su u pitanju dva karaktera, a to su Princeton braća. Slade i Jagger Princeton su Chazova braća i obojica su veoma uticajna u svojim sferama. Njihov generalni plan sa Chazom također, odnosno porodični plan, jeste da dominiraju svetom. A to su planirali tako što, evo, Jagger je bio zadužen za marketing i da bude najbolji u tome. Sa dobrim marketingom onda bi Slade sa njegovim političkim uticajem mogao da kontroliše razne sfere sveta. I onda tu dolazi Chaz koji bi bio najbolji duelista. Naravno, najbolji duelista u tom svetu to je nešto ekstremno jer to je najbolji sport, igra ili kako god, tu para ide brdo. Taj plan baš i nije išao kako treba jer Chaz nije dostizao taj neki nivo kao što su njih dvojice u njihovim sferama. Pa su oni odlučili da mu pomognu i došli su u akademiju i dali mu neke specifične karte, neki dobar špil, htjeli da naprave veliki duel protiv Jadena i da to bude prikazano cijelom svijetu kako su oni spremni za dominaciju. Međutim, Chaz ih nešto nije voleo, nije želeo da koristi te neke karte, koristio je svoj neki špil, Arm Dragone i nažalost izgubio od Jadena. To je njegovu braću iznerviralo mnogo, malo su ga odbacili sa strane i nastavili svoju priču, ali posle par mjeseci oni su se vratili u Duel Akademiju sa idejom da je kupe i pričali su sa Seto Kaibom, pošto je on vlasnik naravno Duel Akademije. Ali Seto je rekao, pa morate da pobedite jednog od mojih studenta ako to želite. Oni su ipak dali Kaibi neki ultimatum, ajde da kažemo tako, jer ipak oni nisu duelisti. Taj ultimatum je bio da duelista koji bi oni izabrali protiv koga se bore, to je Chaz, i da Chaz ima limitaciju da ne može da koristi čudovišta sa više od 500 atak poena. Na što se Seto Kaiba nasmeo i rekao, pa svaki moj student može tako da vas pobedi. Seto Kaiba veruje u svoje studente i u svoje profesore da ih dobro uče. Da mislite da je pao na primjer Cyrus? Cyrus bi izgubio odbrane. Ili Chumley. Seto Kaiba da se zahvali Chazu što je dovoljno spretan da pobedi u takvoj situaciji. Inače bi izgubio Duel Akademiju. Ma i njega baš briga, ima para kupoće. Svejedno, Chaz ih je pobedio jer Chaz je GOAT. Bio je glavni lik u toj epizodi, pobedio je Slade-a jer Jagger nije igrao uopšte, on je bio tu podrška, on je bio tu za marketing, da se vidi taj duel kako će oni da pobede Chaza ovo ono. Dok Slade je igrao sa tim nekim kartama koje su oni hteli da daju Chazu, to su neke kao retke karte, neki zanimljiv špil, neki Dragon špil, tako da. Znači, oni ipak su izgubili i sa tim restrikcijama i na kraju nisu kupili Duel Akademiju. U tom engleskom dubu oni su bili jako iznervirani i mission failed, taj neki status su imali, dok u originalnom japanskom oni su vidjeli Chazov napredak i hvalili su ga i rekli su mu, brale, podržavamo te, evo ruka, i to je to. Što se tiče Speed Duela, zato ste ovdje, oni zapravo nisu imali Speed Duel špilove, ja sam mu nešto napravio i da vam kažem ima dosta karata koje su oni koristili, tako da realno može da se napravi njihov špil, odnosno Sladeov špil i ajde da vidimo šta sam do vas pakovao. Ajmo, hame! Krećemo sa skillovima. Prvo ću pročitati par ovih tag team skillova koji i jedan i drugi špil imaju, a onda ćemo da se prebacimo na posebne špilove i da vidimo šta smo tamo napravili. To je šta sam tamo napravio. Slade i Jagger Princeton kaže flip this card over when you activate this skill. Hop. Restrictions. Princeton Brothers skill. All opponents monster that has more than 500 original attack cannot attack the turn they are summoned. Ovo je referenca, ili kako već se kaže, na to da su oni morali da restriktuju Chaza da ne koristi jake monstere i onda, pošto ja ne mogu to da uradim stvarno, kroz skill, da protivniku to
ne dozvolim da koristi monstere, jednostavno moralo na neki drugi način i onda mi je dobro došlo ovo kao da restriktujemo da ne mogu da atakuju kad se pozovu, nego čekaš sljedeći potez, što je sasvim super restrikcija. Ajmo da vidimo sljedeći skill. Sljedeći skill je Slade Jagger Princeton. At the start of the duel, flip this card over i kaže Key for World Domination, njihov glavni plan. Princeton Brothers skill, once per duel during your main phase, you can activate one of these skills. Banish one skilled white magician from your graveyard, special summon one Buster Blader from your hand or graveyard. Buster Blader summoned this way cannot attack directly. Target one Buster Blader this turn. If that targeted Buster Blader attacks defense position monster, inflict piercing battle damage. Super je skillčić i ovaj drugi. Planirano je, znači, jedan i drugi skill da se koriste kad oni igraju u tag team duelu. Tako da, kao što rekoh, oba ova skilla imaju obojica. Evo ovdje, op, bukvalno isti skillovi. Tako da ću da vratim ova dva ovdje kod Jaggera i ova dva ovdje kod Slade. Pa pošto je Slade zapravo imao duel, ja ću krenuti od njegovog skilla i njegovog špila. Ja sam njima napravio po jedan ovako solo skill, jer nisam htio da ih nešto budžim. Ipak mogu se računati svi ovi skillovi da su to Sladeovi skillovi, jer je ipak on igrao duel, a Jagger je bio tu kao moralna podrška. Slade Princeton, at the start of the duel, flip this card over. King Dragoon. King Dragoon je monster kojega je on pozvao, njegov boss, nešto što mi nemamo u speed duelu nažalost, ali imamo barem materijal kojim se priziva King Dragoon i njega sam i tu iskoristio. Once per duel, during your main phase, you can discard one spell card. Računajte to kao da je to polimerizacija, fazon. Send one Lord of D and one Dragon monster from your hand and or field to the graveyard. Materijal za King Dragoona je Lord of D i onaj Dragon Ragnarok, ili kako se već zove. Lord of D postoji u speed duelu, dok Ragnarok Dragon ne postoji. Pa sam zato jednog random dragona možemo da pošaljemo i bukvalno je ovo kao neki deo polimerizacije, pošto je on u svom prvom potezu zapravo i odradio taj fusion summon. Then special summon one dragon monster from your deck with 2400 or less attack. That monster gains the following effect. Your opponent cannot target dragon monsters with card effects. Once per turn, you can special summon one dragon monster from your hand. Praktično, to je neki dragon koji se pozove iz špila, dobije ovaj efekat, a taj efekat je efekat King Dragoona. Tako da sam lepo skockao King Dragoona u jedan skill. I mnogo mi se sviđa cijela ta ideja. Pa, ja ne bi dužio mnogo, ja ću staviti njega, sada je da ga stavim, aj neka ga negdje ovdje. Da vidimo njegov špil, šta sam tu spakovao. Dao sam mu Hyoranzua. Nije Hyoranzu, opet sam pogrešio. Ne znam kako se zove ovaj zmaj. Hyonzan-ryu, valjda se tako kaže. Jedan video sam konstantno pričao Hyoranzu, a on se zove drugačije. Ja ga zovem na neki moj način i tako mi je ostalo od malena. Uglavnom, šta je fora? Level 7 normalac, zmaj. To je cijela ideja, jer on je i njega igrao u animeu i sasvim je okej. Serpent Knight Dragon također normalac, level 7, Dragon i to je to. Luster Dragon, ja sam mu dao dve kopije, on je igrao jednu kopiju njega i jednu kopiju, ja mislim, Luster Dragon broj 2. Međutim, taj je drugi, Luster Dragon broj 2 je level 6 čudovište i onda mi nema neku sinergiju ovdje u špilu, pa sam odlučio samo obično Luster Dragona, a i nekako Luster Dragon običan je onako jak bitter i sasvim je okej. Carbogeddon je tu da pozove barem ova dva, barem njih može, oni su mu najjači za Carbogeddona. Imamo Troop Dragone, jedni, kako se kaže to, rekruter,
da kažemo onako, defender neki. Buster Blader, on njega nije igrao, ali s obzirom da je ovo cool neki Dragon deck i da oni su eto imali Lord of Dia i tako neke karte koje suportuju zmajeve, Buster Blader je sasvim super karta za ovaj špil. Skilled White Magician, da pomogne za Buster Bladera. Angel 01 je tu zato što imamo level 7 njega i Buster Bladera. I veoma dobro dođe u takav neki špil. Tako da, super kombinacija. I evo ga Lord of D, ja imam 2 kopije, sam obezbedio za njega. Kad bi imao više, ubacio bi više, ali nažalost nemam, tako da trenutno su 2 kopije njega tu. To je to što se tiče njegovih monstera. Jeste Dragon deck, ali ima i non-Dragon karte, kao ove na primjer. Možda čak i ima više i ovih non-Dragona, ali ajde da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ima više Dragona, ali da, razumete kakav je špil, bazira se na oko zmajeva. Imamo 2 Fluta of Summoning Dragon. Imamo Dragon Revival Rhapsody, cool stvar, kao neki Monster Reborn, tako da cool. Tribute Doll, ima ovdje level 7 čudovišta, tako da dobro dođe. Justy Brig, zato što imamo dosta normalaca, baš je cool. Champions Villagens, za level 7 ove normalce, ove zmajeve, dobro dođe. I ovaj kako zove, miniaturizire, blablabla. Kako god se zove ova karta, ne mogu da izgovorim nikad u životu. Nešto je uvijek ubacujemo neke Dragon deckove, iako nema neku sinergiju, nego eto samo što je zmaj na karti. Pa ima neku tematiku. I Dust Tornado, karta koju je on igrao u duelu protiv Cheza. Tako da to je Sladeov špil. Od njegovih, da kažemo, nekih side karata ili šta god, imamo Stamping Destruction, Birthright, dobre kartice za ovaj špil, jer imamo normalce, jer imamo zmajeve, i ubacio sam ovo, ako nekad budem odlučio da mu ubacim na primjer Versaga ili onu vešticu s 3 oka, pa da mogu da pozovem Dark Paladina, ali za sad je samo tu ta karta. Idemo sad na Jaggera. Kao što rekao, njegov špil ne postoji, ali eto, morao sam da mu napravim neku foricu. Jagger Princeton, flip this card over when you activate this skill. Dragon Ruler. Twice per duel during either player's battle phase, when your level 4 or lower dragon monster is destroyed by battle and sent to the graveyard, you can special summon one dragon monster with 1500 or less attack from your deck. Ovo je neki efekat maske dragona otprilike i ok mi je. Zato što vidjet ćete, mislim možda bude jak skill ovako generalno za neku metu, ali kao što vidite ja igram sve anime duele i onda nije toliko jak, jer vidjet ćete njegov špil, nema on toliko nekih moćnih targeta. Pa šta on ima? Imamo ovako, Red Eyes Black Dragona, dao sam mu 2 kopije, level 7 opet dragon, normalac, ima mi smisla za ovaj špil i to je to. Imamo evo Carbogedona također kao u prethodnom špilu, ali ovog puta samo možemo pozovemo Dragon, Red Eyes Black Dragona. Tu je Angel 01, opet za Red Eyesa i Buster Bladera, zato što sam ga i ovdje ubacio. Znači, jako su slični špilovi, ima tu razlike, sad ćete da vidite. Ali da, Buster Blader, Skilled White Magician, mislim u oba špila su tu zato što imamo onaj, kako se zove, skill, Key for World Domination, koji će da radi za obojicu kako treba. Spear Dragon je u ovom špilu, eto malo da parira Luster Dragonu. Hunter Dragon, jedan normalac, malo slabiji od Lustera, ali eto, to mu je što mu je. Imamo Dweller in the Depths, eto to je, pa da kažemo, ne možemo baš nešto efekat da iskoristimo, ali je Dragon koji ima 1500 i manje atak za onaj njegov Dragon Ruler skill. Onda imamo Exploder Dragona, ovo je cool target za onaj skill i veoma jaka kartica za bilo koji špil.
Totem Dragon, jedan lagani special summon, da bude posle žrtva kao za dva tributa za Red Ice-a. Can be tributed as 2 tributes for tribute summon of a dragon monster. Da, cool stvar. I također ovdje sam mu dodao i trup dragone kao neke defendere i rekrutere. To je to što se tiče monstera. Idemo na Summoner's Art koji će da nam searchuje ovog, kako se zove, Red Ice-a. Imamo Tribute Doll koji će da služi za Buster Bladera i za Red Ice-a. Soul Exchange također. Stamping Destruction, ima ovdje dosta zmajeva, čak ja mislim da ovdje ima više zmajeva sad. Ajde imamo, možda nema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da ima više zmajeva ovdje. 10 i ovih ima 2, 4. Super, tako da više ima smisla ova karta da bude tu. Imamo jedan Widespread the Ruin, eto neki Destruction, isto ono malo pre što ne mogu da izgovorim, i Champions Vigilance. Tako da, zanimljiv špilić. Od njegovih side karata imamo, eto, na primjer, istu ovu kartu za Fusion Summon Dark Paladina, ali ga nemamo. Final Attack Orders i Card Advance, eto tu kartu koje sam dodatno nešto ubacio da, eto, smetaju. Da bude ovdje ukrasno. I to je to. Evo ga Kaiba tu da im malo pomuti svest i Chaz da ih malo troluje. I Kaiba koji povezuje plavo kao da vam kaže alo dečaci i devojčice, subscribeujte Šukiju na kanal i udarite like, komentar jer to njemu mnogo znači i on to voli kad se desi. Tako, bravo Kaiba, evo ruka. Ako želite da učestvujete u giveawayu, udarite neki komentar. Dobit ćete od mene skillove prethodnih 5 epizoda i to je to. Nije neka nagrada, ali ako hoćete dobijete. Ako nećete, ne morate, ali bilo bi lepo da udarite neki komentar. Ajde, vidimo se, čao!